sir. Good evening, sir. Yes, good evening. Yeah, actually, the first meeting was finished, so you could not join anyway. Yeah, first meeting was I'm finished. sorry about that. Usually, before I try to join, but I cannot join. Maybe there is something problem in my connection, maybe. Yes, yeah, that was the first meeting was finished. Okay, so Oh, okay, okay. you join right now in the second meeting. Okay, no problem because yeah, this time is heavy rains, heavy raining. Yeah, very heavy raining, hard raining. Yeah, Yes, in Depok. so many participants also they have problems with the internet connections. Yeah, maybe me also, sir. My connection Okay, not good also. okay, yes, okay, no problem. Yeah, absolutely. Yeah, the internet has problems. Okay, so for this evening, Mr. Adit, we will Yeah. discuss about this. Yeah, this is about the Madrid region's preference, Utens and says it will obey COVID lockdown rules. This is in Madrid. It's the capital of Spain, Madrid. Okay, and you also join with Miss Ross in Palembang. Hello, Miss Ross, how are you? Hello, sir. Hello, Adit. Okay, okay, let's join the class, Miss Ross. Welcome to the class. Yeah, so actually, how about the situation in Palembang? How about the condition right now, Miss Ross? Is there also raining in Mm, Palembang? Yes. no, not raining here. Oh, The weather is hot here, not raining. on the weather is hot. Yeah. Okay, that's very different with Jakarta and also Depok, especially. Yeah, it's heavy rainings. Okay, so right Okay. now, Mr. Adit, I need Mr. Adit to read the title, please, Mr. Adit. Can you please read the title, Mr. Adit? Madrid region performs Yes, U-turn and says it will obey complete lockdown rules. yes. Okay, this is the Madrid What does mean region. obey? Obey is What does mean obey? patuh, follow, ya, patuh. Obey is patuh. Patuh. Yes, mentaati, menaati, Mematuhi. obey. Yes, Oh, patuh taat gitu ya. yes, that's obey. Obey. Yeah. So Madrid region's performs. Yes, U-turn and says it will obey COVID lockdown rules. Okay, U-turn the meaning is What does kembali. mean? I don't know. I'm sorry. What does mean? Lockdown rules, peraturan lockdown. Ya, Madrid regions, ya, daerah Madrid performs U-turns and says it will obey COVID lockdown rules. Ya, performs itu What does mean what does mean U-turn? What does mean U-turn? I don't understand. kembali, kembali. U-turns, the meaning is kembali. Bali. Yes. Oke. Okay. Performs dan bisa menampilkan, menampakkan, performs, menunjukkan, performs. U-turn and says, ya, turns the meaning is kembali. Ya. Says it will obey. So daerah Madrid menampakkan ya akan kembali dan mengikuti dan mengatakan akan mengikuti atau mematuhi ya akan mematuhi COVID lockdown rules, peraturan lockdown COVID. Ya, menampakkan bahwa daerah di Madrid di Spanyol itu kelihatan dia mau mematuhi untuk mengikuti peraturan lockdown yang baru. So the main point is the first paragraph. This is the picture. The picture of a waiter disinfect a table in Central Madrid on Wednesday. Seorang pelayan, waiter, disinfect, yang memberikan disinfektan pada sebuah meja di pusat kota Madrid pada hari Rabu.
Okay. So the first paragraph, please read again, Mr. Adit, the first paragraph. Okay. Yes, please. The regional government of Madrid, the area of Spain, hardest hit by the second wave of the coronavirus, Yes. has said it will obey new lockdown restriction imposed by the central government, but plans to appeal against them in court. Okay. Do you understand actually, Mr. Adit, about the purpose of the first paragraph? Do you understand? Wait, Yes. actually not sure. Yeah. Okay, so I must translate this, so you will get some vocabularies and get some informations, yeah, about this paragraph. Okay, so the Okay. regional governments of Madrid, pemerintahan daerah Madrid di Spain, Spanyol, di area of Spain, itu adalah area di Spanyol, Madrid itu adalah area di Spanyol, hardest hit by the second wave of the coronavirus. Ya, yang paling keras dihantam atau diserang. Gelombang Ya, ya, yang paling keras gelombang diserang kedua dari oleh coronavirus ya. ya gelombang kedua Gelombang kedua. coronavirus. Yes. Hesed ya, telah mengatakan regional government Madrid ini, ya, pemerintah daerah Madrid. Hesed telah mengatakan it will obey new lockdown restrictions, akan mengikuti peraturan lockdown yang baru. Restrictions itu peraturan yang diperketat, pembatasan restriction. Ya, pembatasan lockdown yang baru, impose yang Restriction. restriction Artinya apa? pembatasan. Restriction. Pembatasan. Yes. Pembatasan. Pembatasan, pengetatan juga sama. Artinya pembatasan itu diperketat, dibatasi, diperketat. Impose yang dipaksakan by the central governments, oleh pemerintah pusat. But plans, ya, tetapi rencana-rencana itu to appeal against, menarik perlawanan them in court, menarik perlawanan mereka di pengadilan. Impose dipaksakan. Impose dipaksakan. The meaning is dipaksakan. Dipaksa, ditekan. Artinya dipaksa itu harus mengikuti. Harus mengikuti, dipaksa. Impose, harus mengikuti atau dipaksakan. By the central governments, oleh pemerintah pusat. But plans, ya, tetapi rencana-rencana itu to appeals against of connections problem. Hello, Miss Ross, how are you? Hello, Miss Ross, how are you? Yeah. Yes. Good. Actually, Mr. Adit has Very the good. connections problem. Yeah. No. Because in Depok and Jakarta also heavy rains. Yeah. So the internet connections problems, yeah, done internet connection. Hello, Mr. Adit. Hello, Mr. Adit. Still setting up. Mr. Adit. Yes. Hello, Mr. Adit. Hello, can you hear me, Mr. Adit? Yeah, because Jakarta also, yeah, also has the heavy rains for this time, especially Jakarta and Depok, Bogor, also Jabodetabek, all Jabodetabek, yeah, have heavy rains for now. Connection, the internet connections down. Okay, Miss Ross. Yeah, actually, what did you do, Miss Ross? What did you do before you joined the class, Miss Ross?
Were you busy this time? No, I'm not busy. I'm just You were not busy this time. Okay. no, I'm not busy. Okay. Yes. Actually, yeah, I had been waiting some participants probably an hour ago, yeah, at 8 p.m. Yeah, but I didn't see participants, yeah, in this class. Yeah, so yeah, I tried to change the class by tomorrow, by tomorrow evening. But actually at Because today is Sunday, that's why. yes, at 8:20, Mr. Adit sends message that he would join the class. Okay, so from start the class. And also Miss Lala, she tells me that she could not join, yeah, because the internet go down. Yeah, actually her internet connection went down that time. Yeah, so she need to join again by tomorrow. No problem. I say hello. Okay, Mr. Adit. Hello, Mr. Adit. How are you? Actually, he's still setting up the speaker probably. Yeah, actually, Mr. Adit, he has. Hello, Mr. Adit. Can you hear my voice, Mr. Hello? Adit? Yes. Can you hear my voice, Mr. Adit? Welcome back in the Yes, I class. can hear you, sir. Sorry, my connection is not good, sir. Yeah, understood. Understood. Yeah, because Yeah, because Jabodetabek. the weather is bad. Yeah, Yes, Jabodetabek. the weather is bad. Hard raining here. Yeah, are rainings. Yeah, for now, heavy rains. Yeah, so Heavy rain. yes, so the connection, yeah, sometimes doesn't good for the connection Yeah. because raining. Okay, so we continue again, Mr. Adit. We continue again. Okay. Yeah, this is about the first paragraph. Yeah. So the regional governments of Madrid said, yeah, it will obey new lockdown restriction imposed by the central governments yang dipaksakan oleh pemerintah pusat. But plans, tetapi rencana-rencana appeal menarik, ya, untuk menarik, ya, untuk menarik against, ya, perlawanan. Ya, against itu melawan, against, ya, ada st, di sini itu melawan. Against them, yang melawan mereka, in court, di pengadilan. Court is meja hijau atau pengadilan. Oke, jadi pemerintah daerah Madrid ini, ya, yaitu adalah area di Spanyol yang diserang paling keras oleh gelombang kedua coronavirus. Telah mengatakan akan mengikuti pembatasan lockdown baru, ya, pembatasan lockdown yang baru, ya, yang dipaksakan oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat itu sifatnya memaksa. Kenapa memaksa? Pasti ke pemerintah pusat itu kalau dalam bahasa Inggris dia membuat peraturan itu disebut impose dalam bahasa Inggris karena memaksa. Karena pemerintah pusat itu membuat peraturan untuk diikuti. Kalau kita tidak mengikuti peraturan pemerintah pusat pasti dapat denda. Seperti itu kan, dapat denda atau sanksi hukum. Makanya dalam bahasa Inggris selalu disebut impose. Kalau peraturan dari pemerintah pusat itu pasti muncul impose di sini. Karena sifatnya memaksa. Yang dipaksakan oleh pemerintah pusat. Tetapi rencana-rencana itu menarik perlawanan mereka di pengadilan. Oke. Saya kira nanti bisa menyimpulkan Mr. Andi. Yeah, I understand the purpose. Yes. Miss Ross, please read the second paragraph, please, Miss Ross. Please. Okay. Yeah. Efforts to tackle the spread of the virus in and around the capital Efforts to tackle the spread of the virus in and around the capital have been hindered by political
intransigence as the Madrid regions engages in a standoff with the central government. Okay, thank you, Ms. Ross. Okay, Mr. Adit, please pay attention. Yeah, please pay attention. The Okay. second paragraph will also get some vocabularies from this. Efforts, usaha. Efforts is a usaha. Kalau ada S-nya berarti lebih dari satu. Usaha-usaha untuk tackle, menangani. Tackle itu menangani. Tackling, menangani. Tackle, menangani. Usaha-usaha untuk menangani penyebaran, spread, penyebaran virus di dalam, artinya di dalam, and around the capital, dan seluruh ibu kota, capital, ibu kota, have been hindered, telah dihalangi. Hindered ini dihalangi, diblok, dihalangi. Telah dihalangi atau dicegah, sama ya. Halangi, mencegah, sama ya. Telah dihalangi atau dicegah by political intransigence. By political intransigence. Oleh ketegasan politik. Ya. Jadi usaha-usaha untuk menangani penyebaran virus ya, di dalam dari seluruh ibu kota Spanyol, Madrid, telah dihalangi oleh kekuatan politik atau ketegasan politik. Politiknya kokoh, kuat, jadinya susah. As the Madrid region, sebagaimana daerah di Madrid, engage itu apa, Mr. Adit? Engage itu diikat. Itu tunangan kan ya? Digabungkan, diikat, tunangan itu artinya diikat. Makanya kalau engage itu artinya tunangan atau diikat. Kalau sudah tunangan itu sudah diikat, sudah gini, diikat. Ya. Tunangan dalam bahasa Indonesia bisa berarti tunangan atau diikat. Tunangan itu artinya dia diikat. Yeah. Ya, sudah ada ikatan kalau sudah tunangan itu. Oke, as the Madrid regions engage, sebagaimana daerah Madrid itu terikat atau ya terikat in a standoff, di dalam sebuah standoff, ya kekuatan with the central governments, dengan pemerintah pusat. Jadi sudah terikat dengan kekuatan atau ketegakan dengan pemerintah pusat. Jadi daerah Madrid Spanyol itu sudah dia sangat terikat dengan sistem hukum pemerintah pusat. Jadi dikendalikan oleh politik di situ. Jadinya ketegasan politiknya juga kuat, artinya politiknya juga kuat di situ. Sehingga usaha-usaha untuk menangani COVID, untuk menangani penyebaran coronavirus, itu dihalangi oleh kekuatan politik yang ada di Madrid itu, di Spanyol itu. Karena Madrid itu ya, peraturannya terikat dengan pemerintah pusat, dengan kekuatan hukum pemerintah pusat. Okay, so continue again. On Wednesday, pada hari Rabu, 13 of Spain, 13 dari Spain's 19 self, dari 19 orang Spanyol, self itu artinya diri, artinya person, artinya orang. 13 dari 19 orang Spanyol, dari 13 dari 19 orang Spanyol, governing regions, daerah pemerintahan. Ya, kalau udah ada tanda seperti ini berarti sudah putus. Ya, ada tanda strip ya, ini, artinya sudah putus di sini. Governing regions, daerah pemerintahan, ya, daerah-daerah pemerintahan. Backed up plans, kembali a plans pada sebuah rencana to impose partial lockdown, untuk memaksakan sebagian lockdown. Partial itu sebagian lockdown on town, di kota kecil, and cities, dan kota-kota besar. Di town itu adalah kota kecil. For example, this city has become a town. Kota kecil ini telah menjadi, this town has become a city. This town has become a city. Kota kecil ini telah menjadi sebuah kota besar. Jadi kota kecil itu town, kalau city itu kota besar. Allowing people, yaitu mengizinkan orang-orang to enter, untuk memasuki, and exit,
dan keluar. Affected areas only on work. Area-area yang terinfeksi. Ya, hanya untuk bekerja. School, bersekolah. Or medical grounds. Atau medical grounds. Ya, medan kesehatan. Medan pengobatan atau medan kesehatan. Medical itu berkenaan dengan kesehatan. Ya, jadi akhirnya pemerintah daerah ya, di Spanyol yaitu kembali pada sebuah rencana untuk melakukan sebagian lockdown di kota-kota kecil dan kota-kota besar, yaitu mengizinkan orang-orang untuk masuk dan keluar ke daerah-daerah atau area-area yang terinfeksi hanya untuk bekerja, bersekolah, atau untuk berobat. Jadi yang dimaksud area terinfeksi itu karena sudah ada korban COVID-19. Makanya disebut dengan area yang sudah terinfeksi. Nah, seperti Jakarta, sudah ada korban COVID-19. Contohnya ada 10.000 kasus COVID-19 di Jakarta. Berarti Jakarta sudah terinfeksi COVID-19. Jadi peraturannya seperti itu, Mr. Adi. Kesimpulannya. Jadi daerah yang terinfeksi COVID-19 itu karena sudah ada kasus di situ, sudah ditemukan kasus. Ya, kalau dia masuk atau kita masuk ke Jakarta, berarti kemungkinan kita bisa kena COVID-19, kemungkinan kita juga tidak terkena COVID-19. Ya, di Spanyol juga seperti itu. Ya, jadi orang-orang bisa masuk ke daerah yang sudah terkena ya, infeksi COVID-19 hanya untuk bekerja, bersekolah, atau untuk berobat. Jadi untuk berobat atau medical grounds di sini bisa berarti untuk ahli, ya, tenaga ahli, contohnya perawat atau dokter, datang ke rumah sakit seperti itu. Jadi yang boleh melakukan itu. Tetapi selain itu dibatasi, ada restriction. Or for other pressing reasons, atau untuk alasan-alasan yang memaksa yang lainnya, other yang lain. Pressing memaksa, reasons alasan, atau untuk alasan yang memaksa yang lainnya. Jadi ada alasan yang harus, gitu, yang memaksa. Contohnya tadi harus bersekolah atau harus bekerja, itu kan memaksa. Kalau nggak ada kerja, nggak ada makan, nggak ada kerja, nggak ada pendapatan, itu memaksa. Ya harus bekerja, seperti itu. Oke, itu masih diizinkan ya di Spanyol karena pemerintahnya itu tidak bisa memberikan ketegasan hukum yang terlalu maksimal ya karena kekuatan politik di Spanyol. Karena sebelumnya Spanyol sudah dilakukan confinement atau kurungan selama 2 bulan waktu itu ya, beberapa bulan sebelumnya. Ya, waktu itu memang sudah turun korbannya setelah habis dilakukan pengurungan selama 2 bulan. Lockdown dibuka, restoran kembali ramai, tempat-tempat umum kembali ramai. Akhirnya terjadi peningkatan COVID lagi. Oke, ini paragraf selanjutnya. Mr. Adi, tolong dibaca, Mr. Adi, the next paragraph, please. Public and private gathering. Oh. Okay. Public and private gathering will be limited to 6 people, while bars and restaurants will operate at 50% of their interior capacity and will close at 11 p.m. Okay, I think you already understood about this, Mr. Adi. Yeah. Yeah. Yes, this is yeah. So the public and private gathering will be limited to 6 people, only 6 people. Yeah, okay. Gathering will be limited only for. Oh yeah, understand. Yes. Yeah, this is the regulation same within England, in Britain. And the Prime Minister of Britain, Boris Johnson, already published this regulation 2 weeks ago. Published this regulation 2 weeks ago that people cannot gathering more than 6 people. If the people gathering more than 6 people, they will break the law. Mereka akan melanggar hukum. Even they in the park and even they in the room, inside the room, di dalam ruangan. For example, in their house.
Also cannot gathering more than 6 people. Tidak bisa berkumpul lebih dari 6 orang. So if they break the law, the police will catch them, akan menangkap mereka. So that's the regulation also in England. Okay, so Mr. Adit already understood about this. So I will continue for the next paragraph. Okay. So under the rules, di bawah peraturan, the limit confinements, pembatasan kurungan, confinements the meaning is kurungan, will be imposed, akan dipaksakan on municipalities, pada kelompok kecil. Municipalities itu artinya kelompok kecil of 100,000 people or more, dari 100.000 orang atau lebih. If there are more than 500 cases per 100,000 people, jika di sana lebih dari 500 kasus dari 100.000 orang ini, if more than 10% of tests during the previous fortnight are positive, if more than, jika lebih dari 10% dari yang dites during the previous fortnight, selama previous fortnight, dalam fortnight, fort itu artinya selanjutnya, night artinya malam, tapi di sini fortnight artinya 2 pekan atau dua minggu. During the previous, yes, 2 minggu. Fortnight itu artinya 2 minggu. Fortnight tomorrow, it will be fortnight tomorrow, contoh kalimatnya. Itu akan 2 minggu besok. This meeting will be fortnight by tomorrow. Pertemuan ini akan ada 2 minggu besok. Di fortnight artinya 2 minggu, 2 pekan. Oke, jika lebih dari 10% yang dites selama 2 minggu sebelumnya positif, and if the proportion, dan jika porsinya, proportion artinya sama, porsinya pro, artinya seporsi, porsinya sama, of intensive care units, dari ICU, intensive care units atau gawat darurat, intensive care unit beds, ruangan gawat darurat, occupied by COVID patient is 35% or higher. Occupied, terisi. Apa Miss Ros di bahasanya Miss Ros? Occupied, Miss Ros. Terisi ya Miss Ros. Occupied. Mr. Adit, what is the meaning of occupied, Mr. Adit, actually? Actually, I don't know the meaning, sir. Occupation. Terisi. Terisi. Terisi by COVID patient. Terisi oleh pasien COVID 35% atau lebih tinggi. Jadi pembatasan, peraturan pembatasan lockdown atau pembatasan kurungan akan dilaksanakan atau dipaksakan pada kelompok diukur dari kelompok 100.000 orang atau lebih. Jika di sana dari 100.000 orang itu lebih dari 500 kasus dari 100.000 orang, atau if more, jika lebih dari 10% yang dites sebelum 2 minggu, maksudnya 2 minggu sebelumnya adalah positif, dan jika porsinya dari UGD, intensive care unit beds, dari ruang UGD terisi oleh pasien COVID-19 sebanyak 35% atau lebih tinggi. Itu baru dilaksanakan confinement, baru dilaksanakan kurungan. Di lockdown total. Kalau sudah ditemuin hal seperti ini. Confinement tadi kurungan ya Mas ya? Kurungan. Kurungan itu artinya di lockdown total. Jadi tidak bisa keluar. Dikurung di rumah, tidak bisa keluar rumah lagi. Kalau sekarang kan masih bisa keluar isolasi. Rumah. Yes, isolasi. Kalau sekarang masih bisa keluar rumah untuk sekolah, untuk bekerja masih bisa. Tapi kalau sudah ditemukan seperti ini,
maka akan under the rules, the limits confinements, akan di limits confinements, dibatasi kurungan. Oke. Lanjut sedikit lagi, nanti tolong disimpulkan. Spain has records. Spanyol telah melaporkan 7.600, sorry Mr. Adit, 769,188 cases of the virus. Ya, 769.188 kasus virus. Ya, dari of which 235,196 have been detected. Dari 769.000 sekian, itu ada 235.000 kasus yang sudah terdeteksi di daerah Madrid, daerah ibu kota. Ya, jadi dari total kasus yang ada di Spanyol, yaitu 769.188 kasus, itu yang 235.000 kasus sekian itu ditemui di daerah ibu kota, di Madrid, Spanyol. Jadi setengahnya ya, ada setengahnya ini dari daerah ibu kota. Memang daerah ibu kota ini rawan sekali terjadi penularan COVID-19 karena orang berkumpul di situ. Semua menuju ke ibu kota. Oke, saya kira di sini sudah bisa ditarik kesimpulan. Ya. Oke, saya kira di sini dulu sudah bisa ditarik kesimpulan. Mr. Adit, what is the conclusion, Mr. Adit, actually, from this news? What is the conclusion? The point, the purpose is... Yes. Which paragraph, sir? Which paragraph? Yeah, from the first paragraph until the last paragraph. Mr. Adit, what is the purpose? So, until this paragraph. Can you show me the first paragraph? Until Can you this show me the paragraph. first paragraph? Okay, I will show you the first paragraph. Yeah, this is the first paragraph. Okay, what is the conclusion? Oh, I know. This means the regional government of Madrid has said it will obey the new lockdown. Yes, and then? Wait. Enough. Okay. Yeah. The most important is they will obey the new lockdown. Yeah, actually in the conclusion, the regional governments of Madrid, perform. So, perform the meaning is appearly, nampaknya. Perform itu penampilan, perbuatan kelihatan, perbuatannya kelihatan, sikapnya kelihatan. Performa dalam bahasa Indonesia. Nah, atau dia nampaknya, appearly, nampaknya, will obey the new lockdown restrictions. Ya, but tetapi, to appeal against them in the courts. Nampaknya mereka melakukan perlawanan di pengadilan. Jadi nggak setuju, mereka protes di pengadilan. Jadi pemerintah daerah Madrid itu melakukan protes terhadap new lockdown restrictions. Jadi protes terhadap peraturan lockdown yang baru. Ini nggak bisa harus di lockdown semuanya. Akhirnya memunculkan apa, Mr. Adit? Tadi di sini dibilangnya seperti ini. Kekuatan hukum di Spanyol. Akhirnya memunculkan angka-angka ini tadi. Bukan paragraf yang di bawahnya. Ya, akhirnya masih diberikan kelonggaran. Ya, akhirnya dikasih angka-angka seperti ini. Dari 100.000 sekian ini. Ini nanti kalau sudah melewati batas ini, baru dilaksanakan confinement, kurungan. Ya, masih dikasihkan kelonggaran. Ya, karena Madrid daerahnya tercatat paling banyak dari 700.000 sekian, Madrid tercatat setengahnya yang kena kasus COVID-19. Oke, saya kira ini cukup, Mr. Adit. Besok dilanjutkan lagi, Mr. Adit, mengenai ini, karena waktunya habis, tinggal 40 menit.
Ya, jadi besok Mr. Adit saya suruh menyimpulkan ini, nanti saya kirimkan linknya. Mr. Adit disimpulkan, Mr. Adit bisa dicatat, bisa.